the God of order and of restoration. Amen. Maui kenye dodo pe dodo pe mau. Maui kenye dodo pe dodo pe mau. Maui kenye dodo pe dodo pe mau. Quickly, let's read in the Bible in the book of 1 Corinthians chapter 14 verse 33. 1 Corinthiens 14 verset 33. Verset 33. I have short time. Amen. God is not. Oh, my sister, they quite they follow. As yeah, they quite they follow. No problem. 1 Corinthians chapter 14 verse 33. And I read, for God is not the author of confusion. God is not the author of confusion, but of peace. Of peace. As in all churches of the saints. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Et il y a le verset 40 ans. Verse 40. Let all things be done decently and in order. Amen. Verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Amen. Yes. Dieu ne parle pas concernant l'église Christ sauve. Receive strength so we can move fast. Amen. In Jesus' name. Amen. God is not talking about Christ ministry. If I say Christ ministry, I want to talk about this world, this world, this world, this world. God is not talking about the building. God is talking about the church. The church which is I, she, you. And God is asking us to make sure that everything that concerns the church we are should be in order. You being the church of Christ Jesus. And God said you need to do everything humanly possible so that the church can be in order. And the topic said divine alignment to what? To possess divine keys for favor and blessings. Divine alignment. Amen. First. Hallelujah. Il faut que nous ayons certaines clés pour posséder la grâce et la bénédiction. Ces clés, nous ne pouvons pas posséder ces clés si nous ne nous ordonnons pas sur son chemin. Tu veux que tout prospère pour toi. Tu veux que ton... Tu veux évoluer cette année. Tu veux que quand tu prends le ministère, ça va évoluer. Tu veux que quand tu choisis, tu sors. Tu veux réussir à tout égard.
Dieu nous dit. Il faut que nous comprenions que lui qui est l'Éternel, il n'est pas le Dieu de désordre. Il n'aime pas le désordre. Le verset 40 le désordre que Dieu nous parle ici, il parle à ce que nous soyons dans la bienséance et dans l'ordre concernant nous qui sommes l'Église même. Afin que si notre vie change, si ma vie prend ce qu'on appelle la moralité, et je comprends la divinité, j'ai la compréhension divine de Dieu. Cela m'aidera à marcher sur les traces que l'Éternel m'a tracées dans la vie. Avant que je ne commence, j'ai dit, personne ne peut suivre la voie de l'Éternel s'il ne fait pas le choix d'écouter Dieu. Ce qui ne peut pas changer dans ta vie, c'est que tu décides de ne pas changer. Tu fais quelque chose, tu ne trouves pas le résultat. La mauvaise chose pour toi, c'est que tu n'as pas pris la décision de changer. Dieu dit, c'est pas comme ça que je t'ai créé. Ma vision pour toi, c'est que tu puisses réussir. Afin que quand tu prends toutes choses dans ta vie en tes mains, tu puisses prospérer. Mais ce n'est pas ça. La Bible a dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Le premier point, c'est que comment ta vie spirituelle est. Est-ce que tu reconnais ta personne spirituelle? Notre frère a enseigné ce matin de 2 choses. Your physical person is dominating your spiritual personality. Ce serait difficile d'acquérir ce que l'Éternel a écrit sur ta vie. Parce que la chair, cette chair-là n'aime pas passer par les difficultés. La chair n'aime pas souffrir. La chair n'aime pas qu'on le réprimande. La chair n'aime pas se soumettre à l'esprit. Mais la chair aime se vanter. Ce que Dieu a pris pour vaincre l'ennemi au premier commencement, c'est ça. Satan thought that it was something of flesh. But he didn't understand that God is more powerful than him, than whom he is himself. God is very powerful than whom God himself is. We are little children
Oh, is it true that we are little atoms? Le mawa kome. Baby, my body never. Baby, do not go for them mawa be fiate. Ne mawa what them fiame mo ike o le be mi aba gbe ade tro le aba gbe na what them call solution. Now for we are solution for our own situations. And he also said that we are solution for the problems of others. I can say it that truly I'm an answer to the prayer of somebody somewhere. How will I know? According to how God is moving with me. I'm an answer where I am today. Why I could hear, I could perceive, je peux percevoir. Maintenant c'est, hallelujah, amen. And God speaks. John said, as God speaketh to him, am I the one pomponaya? What about you? So the first key is to know about this. We need keys. Keys that will help us. When we are them out of God, we are all the restoration. When we are them in God, when we are them in for when they do that, we better. They know all them jola. Every something do they give me rush on them. For something you are, or to method the car, only go better more you mess on or discipline. I go discipline your life. You need to discipline your life. Now I can do me that time give me the good of the yamon over a super time give me go out to that. Time give me a son and do me, and I will be making me know Toyota, my Tibetan, my father, what I'm exact camera people. I will stay there, I can gossip. But you don't know that the time you are spending, you are wasting the time of your own advancement. And so me bengo big gamel. Amen. Amen. That is what I'm doing. Money. American invest. Let every gamel go to Sanchi. American told Gamma, I got to know on Google. I never from one of the Yapre. What I go on my photo to know. But I just will go well. I mean, I told me of Gamma, tired of getting some. They barrier, he will take a tone there. If I told her, they take a tone. He invested in discipline himself. I'm seeing God granting us the grace. Amen. This thing works also in our businesses. In our children's life. It is a principle. It's a general principle. It's a principle of the kingdom. Discipline. Discipline. Discipline here. Mama ile bebe. Discipline here. Eyi ko ga ni be ko. Cha me gbo be leke no le yina me amenyo. Me ba gbo be leke me san be ya amenyo. Me ba gbo be me wonu be ble subo menyo. Me ba gbo be no be me buga me subo menyo. Me ba gbo be. Pija me ba na ni me ba buta me be. Ame egbule ma, ame e okuma, ni e do oku do kunya. Nkejo me wo analysis to analysis nye be me do me a me ba se go be no be na awo nye ma ga wo no de ko visa ma wo chacha be jogbeji either eno ajeji na ma either mejeji na ma for le ke ma wo china be ma wera nye ni ma me ta we ma do e boda be esko e be me to ela zona ma
ɛyɛ maa wɔ discipline a ma gbɛndé gbɔna doctrine ne bɛ yina amɛdɛ bɔ mɛ bɛ ɔna fɛn kato la mɛ bɔ ɛyɛ nyɛ dɔn kɔ nya ne bɛ ɔna kamɛdɛ gbɛ de kɔtɔ ma bɛ tó ìgbèjà ma tó ɛdi ne ma gbɔdɔ bɛ fɛn kato la ma san 3 heures akɔ bɛ hɛ bibla akɔ bɛ jí ma wo gbɔdɔ bɛ na de ne pe awɔ nua de ma do kɔ akɔ ta nui de ma. Le business a la même chose. Il dit mais toi à toi mais les ya mais pas comme nous comme les et nous les désordres qui vont désordre. Faut aller me battre nani me putamé. Nous qu'est-ce qu'on a les nous qu'est-ce qu'on a les il me trouve nani mo todo il me discipliner le cul. Ma pour avec les 6 mois mais aller à toi là va dire à là va combien. Principe il y a que pour gentil mais on demande ya mananuya il me le ko kaka. Pour avec elle a eu quoi là